सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे आपको मालूम है कि प्रथम स्वदेशी बैंक है और आज पाठशाला में अपना शाखा खोल के यहाँ के लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा। तमाम तरह की हमारी लोन की योजनाएं हैं जो कि कम दर पे हम लोग लोन देते हैं। एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन और अपना एसएचजी लोन, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसमें लोन, और डिपॉजिट की भी हमारी नई नई स्कीम है। सेंट क्वीन स्कीम है और सेविंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। ये सब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे और यहाँ की जितनी भी जो पब्लिक है उनको अच्छी से अच्छी ग्राहक सेवा दे के उनका खाता अपने यहाँ रखेंगे और उनको बैंकिंग सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगे। बैंक भी अपना व्यवसाय इस प्रकार से बढ़ाएगा। मैं क्षेत्रीय प्रमुख महेंद्र कुमार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बारपेटा रीजन। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि पाठशाला में हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारे रीजन की 57 ब्रांच के रूप में खुली है। और पाठशाला में जो मैंने महसूस किया है कि यहाँ व्यापारियों का एक समूह, व्यापारी वर्ग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ काम करते हैं और यहाँ एजुकेशनल हब है। यहाँ यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काफ़ी हैं। इस सब को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही सुंदर लोकेशन में, बहुत ही आकर्षक लोकेशन में हम लोगों ने ये ब्रांच खोली है। और मैं अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गुवाहाटी जोनल हेड श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका संपूर्ण मार्गदर्शन हम इस शाखा को खोलने में लगा और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया हम लोगों को और अपनी सहमति जताई कि एक ऐसे शुभ प्लेस पे, एक अच्छे स्थान पे एक अपनी शाखा खोली जाए। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और मैं वादा करता हूं, एज अ रीजनल हेड मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी शाखा की कस्टमर सर्विस अत्यंत बेहतरीन रहेगी। हालांकि यहाँ पे 12-13 ब्रांचेस बैंक के ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन मैंने पहले भी सब लोगों को बोला कि हमारे स्टाफ घर घर जाएंगे, व्यापारियों से निवेदन करेंगे और हमारी बहुत ही अच्छी आकर्षक स्कीम्स भी चल रही हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम्पिटिटिव है अदर बैंकों की अपेक्षा। हमारी शाखा से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये मैं आपको आज एकादशी के शुभ दिन आपको वादा करता हूँ, कहीं से कहीं तक कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत ही हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अच्छी कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतवर्षर এটা অতি পুৰণি বেংক আৰু এই চৰকাৰী বেংকটোৰ পাঠশালাত আমাৰ এইটো ৰিজনৰ 57তম সংখ্যক শাখা আৰু এই শাখাটো আজি শুভ উদ্বোধন কৰিলে আমাৰ মাননীয় এডিসি উৰ্মি মেধি বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী আৰু লগত জোনেল হেড আছিলে, ৰিজনেল হেড আছিলে আৰু বেংকৰ বিষয়াসকল আছিলে, আমাৰ পাঠশালা বজাৰৰ কমিটি, পাঠশালা চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আছিলে। আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত, সকলোৰে আনন্দৰ মাজত আজি পবিত্ৰ একাদশী, এই একাদশীৰ এটা পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আজি বেংকটো শুভ উদ্বোধন হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে আজি প্ৰথম এই শাখাত প্ৰথম একাউণ্ট খোলাটো হ'ল মহিলা এগৰাকী। মহিলা গতিকে আমাৰ চৰকাৰেও, আমাৰ সমাজেও এতিয়া চৰকাৰেও মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। গতিকে মহিলাগৰাকীয়ে আজি একাউণ্ট খুলিবলৈ আমাৰ পাঠশালা এটা নতুনত্ব প্ৰদান কৰিলে। আৰু বেংকৰ বিষয়সকলে লগত মই যোৱা প্ৰায় 6 মাহ ধৰি বা 8 মাহ ধৰি তেখেতৰ লাগি আছিলোঁ। মই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তেখেতৰ লগত লাগি আছিলোঁ যে পাঠশালা এটা শাখা কৰিব লাগে। প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতসকলে পাঠশালাত খোলাৰ কাৰণে আগ্ৰহী নাছিলে, অন্য ঠাইত খোলাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আছিলে। আৰু আমি যেতিয়া নেৰানেপেৰাকৈ লাগি থাকিলোঁ, তাৰপাছত তেখেতসকলে ইয়াত এটা ব্ৰাঞ্চ খোলাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ল। আৰু আজি শুভ উদ্বোধনত আজি যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো দেখি পেলাই তেখেতসকলে আনন্দিত হৈছে যে ইয়াত এটা যে আমাৰ ভাল এটা ডিপ'জিট হ'ব বা ভাল এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব বা ভাল এটা বিজনেছ হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই বেংকক অনুৰোধ জনাম যে চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ যিটো CSR ফাণ্ড আছে, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ যিটো তেওঁলোকৰ এটা ছিষ্টেম আছে, এই ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা হেল্থ কেম্প কৰক বা স্কুলৰ পঢ়ালৈ বহি কৰি দিয়ক, কোনোবা গাঁও এখন তেখেতসকলে এডপ্ট কৰি লওক, তাত যাতে উন্নয়ন কৰিব পাৰে বা ক'ৰবাত এখন উদ্যান বনক বা পাব্লিক টয়লেট বনক বিভিন্ন ঠাইত, সেইটো মই অনুৰোধ জনাম। আৰু তেখেতসকলৰ এটা ফাণ্ড থাকে, সেই ফাণ্ডটো যদি কৰিলে ৰাইজে উপকৃত হ'ব, বেংকৰ উপকৃত হ'ব। আৰু মই অনুৰোধ জনাম যে অলপ আগতে পুলিচ বিষয়াজনে কৈছে যে আমাৰ এটাকৈ আজিকালি দুটাকৈ একাউণ্ট থকাটো ভাল, কাৰণ চাইবাৰ ক্ৰাইম আমাৰ বজাৰত বহুত বেছি ধৰণে হয়। বহুতেই অজানিতে বা নাজানিতেই হওক বা ভুলতেই হওক OTP দি দিয়ে, ফলত তেখেতৰ একাউণ্টৰ গোটেই পইচাটো ওলাই গুচি যায়।
সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাম যে প্ৰত্যেকেই যিটো আমাৰ অনলাইন আমি ট্ৰেডিং কৰোঁ বা অনলাইন আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ বা অনলাইন আমি যিবিলাক বস্তু কিনা বেচা কৰোঁ তাত যাতে আমি এটা মিনিমাম ডিপ'জিট থকা একাউণ্টত কৰা হয় আৰু আচল যিটো ডিপ'জিট তেখেতৰ যাতে ছেফ থাকে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। আৰু মই পুনৰাই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম যে চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ যি 57তম সংখ্যক ব্ৰাঞ্চ এই ব্ৰাঞ্চৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ বজালীৰ উন্নতি হয়, পাঠশালাৰ উন্নতি হয়, তাকে আহ্বান জনাম। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।